Maayong gabi mga kakilay. So, na ako'y nabasahan sa Facebook ba nga pwede ba daw i-post nimo ang nag-post ug una-una sa imong picture nga bali gibastos ka ba or gipakaulawan ka sa social media. Pwede ba daw kuno i-post nimo pud siya balik? Total nag-una-una man siya og post pakaulaw nimo. Dinhita mga kakilay. So, ang akong ikasulti dili nganuman kay og imong buhaton mo post ka og balos against niya, pareho mo nga mag-atubang sa kaso nga libel. Pareho mong ig-on sa kaso nga libel. Ug duna kanay multa og pagkapriso labing minus 6 ka tuig ug 1 ka adlaw. Nagi na siya 1 ka adlaw nga kakilay. Ngano man na kakilay nga siya may nag-una-una. Yes, nag-una-una siya. So dapat ikaw ning file pug ka og kaniya pero wala na kaning balos. Ning file kaniya og reklamo patok niya. So ning balos man ka, pwede kaniyang filean kaysa balaod man gud sa atuang nasod is kung kinsay nakalapas sa balaod, manubag jud dapat. So kay pareha man mong nakalapas sa balaod, so pareha pun mong manubag. Kung gipakaulawan ka niya sa social media, diyon mo file kag kaso against niya. Diyon kung ningbalos kag pakaulaw niya kay lagi napakaulawan na kaso, pwede po siya nga mo file og kaso nga cyber libel against sa imuha. So pareha mo nga manubag sa balaod. Ana ra.